सनफ्लावर ऑयल। এটা কটা একটু মূলা, টমেটো, আলু, বাইগন এটা বলতে ফুটে গেলাম, আমরা দিলাম এটা করে সালা করে তারপরে সাদা করে নিয়ে ওইটাকে हल्दी पकाना ওইটাকে मिक्स कर देना। जैसे ये मूला टमाटर सब मूला में जब पकने तक सीधे नहीं हटाना तब तक पलेगा मूला तो पानी को मिक्स कर देना। তারপরে আমি জাস্ট টিকে পানি দিয়ে জাস্ট টিকে দেব না, টিকে পানি দিয়ে যেহেতু মুলার পানি ভালো টমেটো রবি এটা টিকে পানি দিয়ে আমি এটাকে গুড়ি দেব ଆଉ দুটা সিটি মারবা থেকে ছাড়ি দেব তারপরে ওপেন করব। হ্যাঁ ଏବେ আমি এটাকে ধনিয়া পତ୍ର দিয়ে দেব। আমি ধনিয়া পত্র ডাল ডাল ইতলাটা ওকে দেব। এটা স্মেল যেটা আমি ওপেন করব প্রেসার কুকারে বহুত সুন্দর স্মেল আমি এটাকে গুড়ি দেব। এটাকে ଏବେ ମୁଁ এটাকে গুড়ি দেব। আমি এটাকে দুটা সিটি মারবা তো প্রেসার কুকারে আমি ছাড়ি দেব। দুটা সিটি মারবা আমি ওপেন করके तो जेतु सीता मसाला ना तो वेजिटेबल स्मेल टाइप को बहुत बढ़िया आसबा और मुला टमाटर बागन बहुत भला से गरम गरम भात रे खावा लगी पूरा बंद होके पूरा ठंडा हो गला ना। एबे हम एटाके खोली के देखमा केनता हेछि। वाओ पूरा बहुत ही सुंदर वासना एटार। एबे हम एटाके मिक्स कर देबो। एबे पूरा रेडी हो गला हमर टमाटो मूला खटा। शीत मासे एटा एक्चुअली बहुत ही टेस्टी लागसे। थरे ट्राई करबे एटाके बनावा लगी बहुत ही जल्दी हो जिबा और बहुत ही बढ़िया लागसे। Thank you so much for watching my video.